numso o koni sababe ala mani sommina de o bala ye mindi ema ka fo na min tuwi ne jarade nyoke muso be kele o kama muna kasoro min gonya ala ka bare mo be muso kela no kasoro jela man doni rek sige sigella ko ka aslu be cede de la be nona sababu ko bo bocce de la we to bu doni ka nyefoli ne ta ce dia dangal dia do we nazaro rek doni sige sigeli ko de kelim soy wala keri ce ala ka bara dunga ala sababu bla cede ni roka wala ka temem suga ngamum so de kelala do tro ba nyefoli ko ni iksi wa ma do iksi direct ne kon siga je o siga so min ne fo ni balo ne fo la jo kalu ke nga do turai ne fo ko na ko mi cede ni roka bu koina kat mem suka nga onata de cewde be kere so kala la ma wala fa ma de ala ko kaba ko ke ma do la do so kele ka kele fuka tam so wala furu akama ko fana bin dim so wolo dam akuye min kele ala bi suraga dege do ala ya mai ala bo ke ka daga bom so indala ke ala de fa mai abu ko ngene bo na ka fa mai ni doy mun na doro o sinaga dinga wa dimai so de kunno o kasura ja sababe ala ka sonni wana dina ala sa di barkama dinuma kamana ke ceyo na kira alamai abina fajena abina falahara abana ke musoyo na kira alamai abina fajena abina falahara ga emai dinga kamana woro gujugujo ce tan ce duru ce woro be dogulu bisa ku tu ka dunna so walla ti funyew to chama be ba ba dinga kamana woro gujugujo nani duru woro wulo bla babu ashini foitina ashima delika tika foikai ando be basro dimzo kile mizo alay barakatula o dimzo insobula ma fo mem go shuka denna taka wal ma kuma shino bali fokat e basro dimzo sababu tiraka hera do sama ka soro juru musrate de kada ka anga jamana kaya ma buran fun de tiraka bingai wa anga jamana la da fore na turabe ga fiya ma do bulisa asro do bu buron bla ka ta hijila do bu ka buron wa duta bu febe fu min shi abisro dimzo jurula dinge do be fu nay ma do fana me ko mu jamana kay ko yo fayi ko dimso de kadu bi ku de dinge ango muna ku ka la dala ko dinge ka pepe di taburana na ango chena on ba bunya na on da be bla ko bana ko dimso de kadi mu ko mana fon de bin na ima ko ngani dinge do fon bi taka bi ma o yulu ga da madiya tabiye ta da ulute jama de dine kula ko ni min to bila kalame o mana kuin sababe ala noy de ni sababu la kina ma ide be musoy wala be ke wal ma abedo bi bul ala tanu tamana ban ton fema abe ala ka soy kana daga do so dala ni ma to ala bi la jara bi kata ado be nu e kuin ka gele ala ta lajra bi faraka kata feda ko to be gele kata feda ala barka dai nona min di mai ta ala ko aha wa yaj'alu man yasha'u aqima ni ala lajra bi gele man roy qabe mo fana ke kunaye ni mamiaja ati deso abin je do ki bulu da ati deso ole kuna aqimu ko chema fomso ko ardo kuy chedu ayem so furu kele furu ka fla furu ka do e musonani furu ya bedem tani furu ma dengile zo ko ala nodu ama chey zo didi la so do fana beti do ko beke fo ta chela asnam so be de ngogolo na lere matika biso mana ya don ba dok manan na ako
ko mufassiru do kunna ko alay ni be do ke adama dum la samantu no e cidum bay ni misali kilingile be ke cide do la kiraw bon rumunu ngatu sakati malaka dago beka ko man ka do ni yoro mana be so fe manina idi ka misali do e nabi ma do la do e daraja ko tiga buya nabi mo tay ka folo kuma folo min fora no ya ala mo so dim so la ni man ya ja ti be kam ci ko lutu alayhi salam ko lutu ma dinga soro lutu de be kam so lutu dim so de soro ama dinga kile soro tar kula e lutu ka jina ba kala ko lutu dim so de soro ama dinga soro we misali fora lutu de dal mana e mana iso koya ka timinan goya wali ka dimso soro fletiri ka fo pe madinga tibo ma e ka salutu ya aflana wa ibrahim alayhi salam ibe ibrahim dinga fu kuma de men dunya am ko ibrahim dimso ko kari ko ibrahim dimso ay ibrahim dinga diso dinga o diso ma dimso so we kulu flana kulu sabana ayo misali ta an raka krak محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ala ya sugin ka dikram kira dinga sabani dim sunna ayo diso ana ali tasu lama min fana fura kana kiyena ko ala man kira do la jarabi do ko Isa alayhi salam ama dindo ba Yahya alayhi salam ama dindo ba wala misali nani min fura abed dostoro la nabi ma do ni yoro mana be mi mani la drabi ndola kirena adon ko ma do kapsa je kono mo be ma ma be je kono akapsa o be kadaka kirate je kono ma de je kono o mana o nywana kira dola nywana kira da ma do son bay misali min sabati na ala bi min da nyoma ba ma ke kula ni ma ya innahu alimun qadir ajoy innahu ko alayde alimun doni dungel qadir seba alayde sebo ida adama dum wa alif bi daron ala de bi johnson dela de soni fendi alaka adamadiya soni fen limaniya ko fe adamadiya fen ina soni fen la bele doyde na sonde do ya sura ala barkata ni ma sura sabaj wa asra kuma fana titeme ala yo fana bangi tarfula la da ala ibrahim ana din sura dan na sura balamad am so min ma de sura balamad na de so hala ina da ya mo jigi bitige do ka dingula abtla ka de sura ko chama bike docteur ra ko dot jere so docteur mu kan lajelu mu ga bonge bo kuma do fo ka tigi e ka to ala wilil labat to ala wilil di mut gelera na duma do ma fuye ala wele ku dama ka shala ni ma fi zakariya wo mo ko rabbi la tadharni farda wa anta khayrul warithin ne nabi man do di mut gelera nabi ma yara na kan nabi ma ya ba fa'irin kuma inga dala gisi halza don bo ba ko ba mun ngaddi mu ka gele kan mai foli cha dugodu ada du ko tala to wore tala ka cha ka dugo ke tawla ay ya'ala rabbi ya'ala la tadharni farda kana ne tungilina wa anta khairul warithin ede tienta bawla so hera bay ok mana bay ni fe ka tienta badma chedo musodo ibini aya du qur'ana du so wore te kuy focugo wore tala focugo kerengerelin tala adadu tala nabi ma ya dugo ke ire ka dugo ke o kore nabi mo ba ala wele cugo tom kati ma onga olu ye udama ka ci ala la dugo mu ne no olu ka o lajra bi nywana yisro ibn ala wele ni muye min klembe na ke kai na ka tilin ka jabi ka temudu yemi foka wa hayu jigi mununga na alay musoroba la ma sondela ay soroba la ma sondela wana ma kan jigi jala ka kinana adon ko kunya ala ka sonidi ala dunga soni la da jala
madola moba fa ki song matte mena ala bitla ki song moba ko ni ko indi kebli e do be me ma desro pasro madola naluma bu naluma yok ma fuma nam sun naluma ni du kono ma naluma man naluma yok ma fuma jangu hakilla do fana ban fe ka faruka madola din soro bale be ko comité musula o musode takati ba soro chawbe de soro musodo wala ka din soro bale taw ya wuce wala na din soro dunida soro bale dunida be musokuna kele mado akira tiri madola fana akira jinayat tamashi ma ko atala de da betu to koy do be atoy di from no dingo ba ko to fro kella ko fray bu kele yanu ka fu o chara ni watin no se ala fana te ma ka blalaw e ka nga de soro ko mina e ko tluga de ka de yede ba sai mago bina jodde la ko mina ibe de yini ni se ni bude abana taso fura mun filɛ bange kɔlɔsi fura minnu filɛ an bolo yan y'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ fɛn bali waati la n'i y'a tugu k'i t'a bila a b'a dabila fura in bɛɛ ye pɔsɔni de ye pɔsɔni min n'a bɛ kɛ sababu ye ka i ma ka denkisɛ fa walima ka denko bɛ ɲɛnabɔ ni waleya minnu ye muso la k'o waleyaw kɛlɛ ka bɔ a la ala ka dali faleni o fana o kɔlɔlɔ de bɛ na kuma dɔw la nga ko kella da yɛrɛ k'a fɔ muso mana furu n'o ma den sɔrɔ kɔrɔ ye ko kun ye jɛnɛyakɛla kɔrɔ ye ko kun ye sunguruba ye n'a y'a kɛ ten o fana ye farati ye dɛ wala ko in kɛ ten dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛlakaw la ni san tiɲɛna jɛden tɛ kalo la dɛ yadɔ o furani fana kɛn bɛ ka sanga sɔrɔ o bɛ npogotigini bɛ ka saki kɔnɔ ka yaala o bɛ farimu kaba ko daminɛ o y'a ta turu bɔ k'a fɔ k'a man ka kɛ muso la n'a cɛ ma na n'a cɛ ma bɛn a kan a ti di npogotigini ma a ti kɛ da sisan a bɛɛ sira bila la a bɛ fa bɛɛ a bɛ feere fɛn na furakisɛninw n'a pikirininw bɛ npogotigini bɛ ka saki kɔnɔ ka yaala o pikiri ninnu dun n'i y'o kɛ ka se hakɛ dɔ la a ye dɔgɔtɔrɔw ɲininka n'i mɛnna ka n'a sera hakɛ dɔ la a b'a bali pewu n'i mago nana jɔ den sɔrɔ la f'i ka traitement kura kɛ traitement in bɛ se ka bɛn sababu ma a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn sababu ma nka ninnu bɛɛ ye sababuyaw de ye nka denko asu yɛrɛ o ye ala ka sɔnni nka o tɛ sababu kɛlɛ ka bɔ yen n'i ka dayɛlɛ ka bila n'i ka fɛnw dara n'i ka mobili da sɔgɔbali bila n'u y'a arajo fɔ ala y'a latigɛ i ka arajo ka suɲɛ kɛ nka i ye mobili dayɛlɛ k'a bila o kɛra sababu ye mana ko in ye den ala ye nin zɔn den la a ye nin jɛ kuma dɔw dɔ ka jeli sababu bɛna kɛ a yɛrɛ bolo ka baara dɔ ye komi an tɛmɛna min na o ye adamadenya taala ye o sababu o kumana an kana sin ka bɛɛ ko ye k'a fɔ ten dɔrɔn ni muso ma den sɔrɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko la o ni kuranɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn cɛ ni min de ta sɛgɛsɛgɛra k'a ye o de nɔ don o y'a dama kuma ye diɲɛ a ko a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ siraw bɛ yen bi o bolo min si dɔ mɔra o de bɛ se k'a fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ bi o ko dɔn man ko koyi k'a fɔ nin ka nin ko in bange kɔlɔsi fura nɔ don o dɔn man ko koyi ɔnkɛ minnu b'a fura feere olu b'a ɲɛ dɔn diɲɛ kɔnɔ bi hali dulɔmina n'u y'i joli ta k'a lajɛ n'i ye dulɔmina ye n'u b'a dɔn n'i i joli tara k'a lajɛ n'i ye dulɔmina ye n'i ye zuɲɛmina ye a bɛ dɔn i joli la dulɔmina joli ni dulɔmibali joli tɛ kelen zuɲɛmina joli ni zuɲɛmibali joli tɛ kelen hali sigɛrɛtimina sigɛrɛtimibali joli tɛ kelen maa min tɛ sigɛrɛtimina a joli ka sanu a tɛ dulɔmin a tɛ zuɲɛ a joli ka sanu fɛn naturel de b'a joli la nka fɛn haram yɛlɛ dɔ de bɛ kɛ ka taama e joli la o de machine de bɛ n'o jira k'an k'an janto o yɔrɔ la o bana fura haram yɛlɛ ni ninnu dɛ bala fɛn kirikara ni ninnu t'a bila wolonugu kɔnɔ a bɛ ka kasara se maa caman fɛ dɛ adamaden bɛ taa fɛn kirikara ta ka taa da wolonugu kɔnɔ pɔsɔni i t'a fɛ ka den sɔrɔ san 5 san 10 wali ka taa fɛn kirikaraw sɔɔri u sogo kɔnɔ taa fɛn dugu ko alimidini
walim dini de bitunu do su ko no dini ta ka dede na do tro be lega mo ne geni bele an ko kololo fuital kasoro wallahi hal munum bad la lu ya ko kololo bala ni ba te ni fura mun plena ke me ka tanga sura be surugutu ni manda bende magu ni ay fura ko ka gelan be o gela da ni ordonnance je bina ka di mai bi kashi nga ni kon nun fura ke me fui dan mandan be ka tene plani ki fura ite frakte plaketi shitro min da ka dai ka gele ne min da ka dai man janda funa ga fura da moli ta ni ko ka di ma fulo ba di ba tabim to mana to da to ka kala ko baruni donc jumana inje jumana inje kuma mena kuri ko baruni wala ba kala ko projet de donion projet de donion la mea kuma na ka ku la mea nye be fo wa karamo be kle ka nye fo ya ni doran nana ko kariye muso ya abi sire furakeni a kera ya furakeni bamanan furayo ya furakeni tuwabu furayo ni kololo warete furai na sharia jembenu wala ta de do ka shimika fata soro din wore manna o dabo jafyala abana no igwala toppe mana ko sharia tu sa abi daga ni condition mi yoyini namade mam de sire na bi ko sire ba ta ga dangarala wulu no tilla tiyete bo wal madin wira tiga shi soro kali ona ude do furake wa o ban fe amena o tabi to bu fura mana anga ni ko de nan na kella da de jamana kono muso wira ka din soro de bu wira sa ko yala jamana te ga ta te biya muso be so ma de wolo mani ne tu boy wolo la o ba nu e mi e ko de ko kare bi ra kalama o kuma ita ba ma kwa ba duk man nu ko tugo dila da wata tribo kama ba ko ti so ba bonyo ko kuma kete ba ma kwa ko rai ko to ga be ba ke tugo bi ra ta ke ni dingile wulo bi tan duru bla bi dro ga kile wala wuro o bara zo ta dan duru tara wulo kuma de bedela ni fula yaro so tiga de so ka daji tambina ni kono no le ba we adama de re je temne min ba so ko fe we ni ala e bala na ko reke o mana kase e kan e nganga de ake min zoro o furanje kono o doera ko sanduru e de vladi doera baka songe sanduru e de vladi po ne o ko kera e sanduru kera dingili ado perdi nana de ha kere be perdi fa dude jamaka taya jamana dugukulo fereli do bata kono munu mina afon e ko adobo ala ulu manjan ya shino diga de medi malima ha adiga ta avantur la China lo unana unige ya ko unde ka takuwa adobo la da fayo min fila ka ko sanawuli ni ka biziru kurata ka sana do ala ara do ate dife ye ma ko ne ka mum so furu ka ti ara de dife ha aw fe so kele ne bi furu de mum so furu la e be dife ko on ma min je dife no nana fa ka do bo de la ale ka fe de re ka wulu bo kuma tana siga fa ka na wulu fiyo ha ko do bo ala bare kira mo ya margo kira ya margo kwa na chaya anti kira ka kuma fle ko don bali kuma ide anti kira ka kuma fale ma shiga kono su to mokana insha Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam kira de ko kwaye musu din wulu taw furu ka din wulu ka chaya ka bo ko min do oye kullu harada bita waso nabi mo lila woni mandum fle ni nyomba junno fe aya wo mo gosra dele ba a sababu ke mi we fagay kenda kasoro ko mai mi fle ko mai make chen yo du muna jamana ga pa na onde de ga taw na se ba be munu
akad gele kay ko ministre nomena ko de durubabul wal de ndamba dingile debla mamunum se ya dembi duru baloya o lu de ka to wal man alay na fuere reddi mamunuma da soro lu be dingile debla no ko de bawuli ko na batala ko di place ça va donc ce guru entretien que on veut sala kan yen on veut la do kaji basta ukala ta dan flama ku kala ku la ala ka boda ka ha tu jaya do ke ku do ke ku ai awon ko jawe ba abu chaya do ke ku do ke ku do e ma jamano na ma chara ba ku ba do bi pui ngane bi me ka ko ma do bi ni voya ala sura ni bulu ni ngoni de ba sura ale ra fa di zikina di wal ma dingono dona ite ma shi sura min shi be tambi dula wala tambi orla wala tambi na ni kola woni hakilla nungu ba fala hakilla inda me na de ni afa ku hakilla inda dura ale ku de wolo kada ka ale re ka du de zikina di wal matana wal matan kona ne era ne fa kundana fla maula ekmiti benana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك